A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. My name is Arhama Faru. I'm the student of grade 8 at AVCINA. Today I'm here to present my model solar system. Solar system यानी कि शमसी निज़ाम, जिसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि the combination of one sun, 8 planets with their moon, asteroid, comets and stars is called solar system. The central part and the main thing of our solar system is sun. Every planet revolves around the sun in a fixed circular path called orbit. जो कि planet हैं हमारे solar system में 8 planets हैं. इन्हीं 8 planets के 2 types हैं. Number 1 है terrestrial and number 2 है gaseous. So now what is terrestrial? Terrestrial planet is those planets on which जिसके surface पर हम properly खड़े हो सकते हैं और हम चल भी सकते हैं. And they are number 1 is Mercury, Venus, Earth and Mars. They are also called inner planets. अब gaseous planets are those planets which consist of gases and do not have any perfect surface, and they are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The nearest planet to the sun is Mercury, and the farthest planet to the sun is Neptune. The hottest is Venus and the coolest one is Uranus. The smallest planet is Mercury and the largest is Jupiter. Jupiter have the maximum number of moon in our solar system. Now let's come to know the difference between revolution and rotation. What is revolution? Revolution is when a planet revolves around the sun in a fixed path is called revolution. यानी कि अब मरकरी है, ये सन से अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाता है और वो 88 डेज में मुकम्मल करता है. यानी सन से मरकरी 88 डेज में अपना चक्कर मुकम्मल करता है और अर्थ जो है वो 365 डेज मीन 1 ईयर में अपना जो कि रिवोल्यूशन है 1 रिवोल्यूशन अर्थ से कंप्लीट करता है. व्हाट इज़ रोटेशन? सो रोटेशन when a planet move in its axis is called rotation. जो कि मरकरी है वो अपना 1 रोटेशन 57 अर्थ के 57 spins. सर वापस कम rotation when a planet spin in its axis is called rotation. जैसे कि मरकरी है ये अपना एक रोटेशन अपने ही एक्सिस में अर्थ के 57 डेज में मुकम्मल करता है. अब जो कि अर्थ है ये अपना 1 रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से दिन भी आता है और रात भी आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सन है और इससे इर्द गिर्द जो प्लैनेट है और ये प्लैनेट इससे इस तरह रिवॉल्व होते हैं, यानी कि इससे इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. अब ये सन है आप इसको प्लैनेट इमेजिन कर लीजिएगा. ये एक प्लैनेट है और ये अपने एक्सिस में है. ये अपने एक्सिस में इस तरह से स्पिन करता है, यानी कि रोटेशन करता है. नाउ हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें जो सबसे यूनिक प्लैनेट है वो अर्थ है, यानी कि हमारी होमलैंड, हमारी ज़मीन. इसमें सिर्फ यही एक ऐसा सियारा है जिसमें ज़िंदगी मुमकिन है, जिसमें हम रह सकते हैं. जो कि अर्थ है इसकी सरफेस वो 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, यानी कि और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है पीने के लिए हमारे लिए. नाउ प्लूटो, जो कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, यानी कि उसको भी लोग प्लूटो को भी यानी कि प्लैनेट ही तस्वर करते हैं. तो मैं कहूँगी कि प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, क्योंकि 2006 से पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इतने जो कि चीज़ें एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस वक्त साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर
جو کہ پلوٹو تھے اس کو پلینٹ تصور کرتے تھے. پلوٹو جو تھا وہ سائز میں مرکری سے بھی بہت زیادہ چھوٹا تھا. اور تو پھر جب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئے, اکوپمنٹس آئے, سب چیزیں آئی, تو انہوں نے یہ ایبزرو کیا کہ پلوٹو کی طرح ان کو 4 اور بھی ڈوارف پلینٹس ملے, جو کہ ان کے نام تھے ہامیا, میک اینڈ سیریس, اور پلوٹو بھی ان میں شامل تھا. جو کہ تو پھر سائنٹسٹ نے ایک کانفرنس کی اور اس میں اکٹھے ہوئے پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور اسٹرانومرز, اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد ہم کسی بھی سیلیسٹیل باڈی کو کوئی پلینٹ تصور کریں گے یا اس کو پلینٹ کا نام دیں گے تو ہم اس میں 3 چیزوں کو نوٹس کریں گے. تو ان میں انہوں نے 3 رولز بنائے. پہلی نمبر تو یہ تھی کہ وہ شیپ میں راؤنڈ ہوگا, پلوٹو بھی شیپ میں راؤنڈ تھا. دوسری یہ تھی کہ وہ سن کے گرد ریوالو کرے گا, تو پلوٹو بھی سن کے گرد ہی ریولوشن کرتا تھا. اور تیسری بات کی تھی کہ جو پلوٹو یعنی کہ جو کوئی بھی سیارہ ہوگا وہ اس کی گریویٹیشنل فیلڈ اتنی ضرور ہوگی, یعنی اتنی مضبوط ضرور ہوگی کہ وہ اپنے ارد گرد کے سراؤنڈنگ کو ڈسٹ پارٹیکل سے یعنی کہ اس کو صاف ضرور کرے گی. جو کہ پلوٹو تھا بہت دور اور اس کی گریویٹیشنل فیلڈ بھی اتنی نہیں تھی, تو اور وہ اپنے سراؤنڈنگ کو صاف نہیں کر سکتا تھا, تو اس وجہ سے اس سے پلینٹ کا نام چھین لیا گیا اور اس سے پلینٹ کے آگے وارپ لگا دیا گیا. تو یہی تھی پلوٹو کی اصل کہانی.